హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ సురేఖ పండు. నేను మీ చిత్తూరు అమ్మాయిని. ఈ వీడియో వచ్చేసి వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు గుళ్ళో పూజ. సో మార్నింగ్ రెడీ అయ్యి టెంపుల్కి వచ్చేసాం. సో ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది ఫుల్ వీడియో చూసేయండి. श्री बहताज्ञः बहत्यहिन्द्रियपं लक्ष्मी स्वावनत्रिणवसतां देवाहेद्याः समर्पयामि नानाविधप्रलमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि इति श्रीमहागणपतिं देवताभ्यो नमः. यदिष्टानं प्रति नमस्कारं చేసుకోండి. सत्यलोकादिलोक सप्तकस्य महानालिमनापनि राजराजस्य महाशयस्यां सहस्रपाणिपाणामण्डलमण्डिते ऐरावति पुण्डरीकवामन कुमुदागन सौरभाम सप्रतिष्ठादित्याल्मेल्मङ्गा समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधां वरदराज स्वामी सन्निधां साक्षात् श्री महालक्ष्मी स्वरूपेण वरलक्ष्मी देवताभ्यो नमः. मा वसुन्धरायमान मा उदरांगायमान मा हरिण्यमान मा हेममालिन्यमान मा धनधान्यकर्तिन्यमान मा सिद्धियमान मा स्थान सौम्य वा शुभप्रदायमान वा वनवेपगम्यायमान वा वरलक्ष्मीयमान वा वसुप्रदायमान वा सूर्ययमान वा हिरण्यप्राकारायमान वा समुद्रधन्यायमान वा जयायमान वा मंगलदेविन्यायमान वा विष्णुवक्षस्त्रायमान वा विष्णुपत्न्यायमान वा प्रसन्नाक्षिन्यायमान वा नारायण समाश्रितायमान वा दारिद्र्यदंशिन्यायमान वा सर्वाद्रवारिण्ययमान वा नवदुर्गायमान वा महाकालिन्यायमान वा ब्रह्म विष्णुस्वात्मिकायमान वा त्रिकालज्ञान संपन्नायमान वा भुवनेश्वरिण्ययमान इति वरलक्ष्मी वरलक्ष्मी देवता चर्चा कुंकुमार्चन पूजा अहं समर्पयामि. ఒకటన్నా కట్టాలి. And that's all for the video. Thanks for watching. Video nachite please like, share and comment and subscribe to my channel.